sa pag-lead sa itong prayer. Let's pray. Our Heavenly Father, Lord, we thank you for this wonderful morning, Lord God. We thank you for waking us up, Lord God. Salamat kayo sa pagpugaw mo kanamo o magdawa, Lord. And thank you for giving us opportunity to be here today. Tuon sa more sa pulo, Lord God. Help us, Lord God, to understand more about your word. And help us, Lord, to apply the things now as we celebrate your goodness today, Lord. Sa mga worship service na mga later, Lord, guide us, Lord God, and leave everything to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Migs. Take your seats. Basing matingala mo na yung mga envelope din ha, kana para di nagay magsiglakaw-lakaw unya like o paano man ang wali or wala pa naman ang service, lakaw-lakaw na mga tao kay magkuha envelope dito. So it's really a disturbance, a distraction really. It's really good nga magstay ko sometimes dito sa likod to see o sa mga dapat i-improve. And one of those things is kini. So gidabutan nga na og ako lang si request ang I don't know, pwede ang atong mga kugihan og faithful kay nato nga mga kining cleaners or kining mga set-uppers nato nga maybe pwede nila ma-appeal na lang sa ilahang kuan, no? Sa ilahang ministry ang pagbutang og envelopes sa mga bangko after nga ma-arrange. Or pwede po ang finance committee or finance team nato magbutang, pwede po. So magsabot lang siguro, no? I really like to appreciate, no, and acknowledge our kuan kining very consistent o kugihan nga mga kuan nato, no, mga set-uppers o take-downers because they set up our place ready for service. Anya pagoman they take down usa tong gi-set up para ready na for the next service, no. So I really acknowledge these people. You know who you are and kabalo pud mi kinsa mo and kining Ginoo magapanalangin kaninyo gayod, no. And then they even come early even though nanggani sila diri Sabado, but even in Sunday they still come early, and I really appreciate these God's wonderful people good, no? So they are the reason why very clean ang ato ang lugar. Dire, gawas, comfort rooms, kids room, and dalay ko ng Ginoo, no, sa ilang mga kinabuhi. Okay, ato ta karon sa tuang lesson for Sunday school. This is now wrap up, summarizing everything giisgutan throughout the month. Atong therefore i-go over again, i-review ang outline sa kining sa tuang Article 8 of Repentance and Faith. Okay, so kining outline based gini siya sa article sa New Hampshire. No, I really would like na before ta mo adto sa laing mga topics regarding repentance and faith, na master na nato mismo ang New Hampshire. No, kana bang kining we make sure na ang New Hampshire mismo familiar kay ta kabuluta sa pasabutan ning repentance and faith based sa gisulti sa ato ang New Hampshire, no. Before ta mo adto sa laing mga butang nga connected gihapon sa topic pero dili gyud gikan sa New Hampshire, because mo man atong gusto studyhan ang New Hampshire, no, Confession of Faith. So puhon kay naisgutan po ni sa amo ang meeting kapon dito sa Mati, and naisgutan gid usa ka importante ang Confession of Faith kay katong magtiayon nga nagpa-member sa to ang mission sa Mati. Before sila nagpa-member, nauta na gid sila unsa ang inyong Confession of Faith. Now kung wataan di ba, magkualan ta sani kining magbata lang ta og kaning morning because wa man ta kabalo mismo kung sa atong doktrina. Kaya mo na nga natay Confession of Faith. Nya kini sila nga magtiayon katong napa na sila dito sa Dubai.
kunana sila yung mga conference, sila Paul Washer yun ang inang gina-invite. No? Sila John Piper, I wish nga, naputay na, no? Pero sa YouTube na lang tamutanaw, no? Nila ni Paul Washer, ni John Piper, mo yung mga speakers silang gina-invite dito. Nya pag uli nilag Davao, nangita gid sila church nga sound ang doctrine. Mo na nga na kita nila atong mission dito sa Mati, kailan na po sila dani Pastor Jason, and they knew Pastor Jason as a preacher nga sound of teaching. Mo to nga nagpa-member sila. You see that importante yun ang confession of faith. Maybe sa uban di importante sa ila, and that's their problem. And so it's really important na kung di pa gani kayo master nato ang confession of faith mismo, diri sa ta, no? Diri sa ta. So kung naamay tay itudlo nga another angle sa topic, sa articulate for example, pwede. Maybe next year. Pero kung ang confession of faith, let's dwell in this first. No? Pagay kayo nato na master ang confession of faith, mga ito na putaglain na related nga po sa topic, but not from the confession of faith itself. No? We really would like to familiarize. No? And because mo man itong confession of faith, mo man siya, so mo niya itong masteron. Now, if you notice, kung inyong tanaw ng paragraph, I see here 3 main topics under repentance and faith based on New Hampshire Confession of Faith, dili from other sources, but from our confession of faith mismo. So, di sa tamudagan og history, ug uban pa din because ato sa mastero ni siya kining repentance and faith as mention sa confession of faith nga gihimo sa atong mga forefathers. So how many Sundays ta nag-spend aning sa confession of faith lang mismo? How many Sundays mo nag-spend ani? Kini lang mismo. Give na balik ni siya? Ha? Balik-balik na. So in other words, like first Sunday, similarities of repentance and faith sa. Pagka second Sunday, kina pong cause of repentance and faith. Is that it? And then pagka third Sunday, kinina pong the meaning of repentance. Mao na siya or kining tibuok outline gita-gita giog study or kaisa lang gi-studyhan? Kaisa siya kung second Sunday. Just one Sunday. Okay. Introduction. Okay, sige. And so, unsay ginasulti sa to ang confession of faith, naitulo ka butang regarding repentance and faith. How are they similar? Manang point A, and then unsa ang cause nganong nakarepent og nagka-believe, the cause of repentance and faith. O unsa ang meaning sa repentance of faith? So mo nang line number 1, what does it mean? What does repentance mean? So naiduha. Then you have what does faith means? Napoy duha diri. Okay, kini based upon ni sa article, no? Wala ta mi adtong laing source to come up with this outline. We limit this outline kung unsay naa diha sa mismo sa atong confession of faith. Okay? So unsa may gisulti sa atong confession of faith? Na go over namang ninyo di ay. And so they are what? The usay similarity sa repentance of. Well, let's read first the article, the paragraph. We believe, ready, go. We believe repentance and faith are sacred duties and also inseparable graces wrought in our souls by the illuminating Spirit of God, whereby being deeply convinced of our guilt, danger, and helplessness, and of the way of salvation by Christ, we turn to God with effectual and supplication for mercy. At the same time, receiving the Lord Jesus Christ, our prophet, who is gracious and King, divine, and all sufficient Savior. So kung inyo mo analyze ni nga paragraph,
okay, you can come up with three main points. The first main point is na similar din ng repentance and faith na ay sense where you can say nga they are both similar. Now, ang nakanindot because kining ang pagka-present sa itong mga forefathers sa repentance and faith supported yun by Scripture. Supported yun by Scripture. So, we don't mean to say na kay natay confession of faith, di nata Bible-based. No. But rather, our confession of faith, if ever natay confession of faith, may come up na siya because mao na ang gisulti sa Bible. And so, it doesn't mean because natay confession of faith, we disregard the Bible. But rather, our confession of faith is based on the Bible. Ug ang Bible nagsulti nga similar silang duha, ang repentance and faith, nga ang repentance and faith na ay cause, ug unya ang Bible po nag-provide na to definition of repentance and faith. That's why nataan no? So, meaning, ang ato mga forefathers, wala sila nakakamot ang article sa ilang sarili lang. But rather, nakakam up sila ng paragraph kay mao na ang ilang nakita nga gitudlo sa Bible. O ang ako ang role as teacher is to dissect this paragraph. So, di na question kung biblical ba ang gisulat sa mga forefathers. Di na siya question. My role now is to dissect it, kada ganing itagit-tagi siya in small pieces para mas masabtan. Kaya kung imong tanaw ng paragraph, piting taasa, ma-overwhelm ka sa kadaghang words, niya, tag-as kay mga sentences, kay Old English lagi, 19th century pag-unigihimo. So, it's really good o important na ma-break siya into small parts para anam-anam mga tuang pagtuon kay mas dali siyang masabtan. So, ako nakita din nga ang first part sa article is they are telling us nga ang repentance and faith, though they are not the same, pero na-I sense nga they are the same. And then, unsa man na siya. The first one is, puro sila unsa man, both are unsa. Natunan naman ka nato ni. Sacred duties, correct. So, ipakita Psalms. Sacred duties. Meaning, duty meaning, gisugo ta. Gisugo ta nga mag-repent o mag-believe. Even if believer na ta, ginasugo gihapon ta nga magpadayon sa pag-repent o magpadayon sa pag-believe. So ang repentance of faith, di lang na siya para sa mga di pa Christian. Ang repentance of faith, para po sa mga Christian na. In fact, unsa katinod imong repentance of faith, may bawa na kay magpadayon ka sa pag-repent, magpadayon ka sa pag-believe. Okay. Second, before ipakita sa screen, unsa man ang second nga similarities of repentance and faith based sa tuang sariling confession of faith. They are both unsa man? Inseparable what? Okay, inseparable graces or inseparable from each other. Meaning, di nimo sila mabulag. Dili pwede na kung gitagaan ka sa Ginoo og repentance, wa kaniya gitagaag faith. Di pwede nga gitagaan ka sa Ginoo og faith, wa kaniya gitagaag repentance. In fact, kung mag-mention ka about repentance, naga ni faith already in it. Nga naman, because repentance is not just a turning away from sin. Repentance is turning away from sin and what? Turning towards God. Nya ang pag-turn to God, mo na ang faith. Ang pagtalikod sa sin, mo na ang repentance. O niya, ang imuhang pag-turn towards, mo na imong pagtuo sa Ginoo, kay faith is looking unto Jesus man. The author and the finisher of our faith. Looking unto Jesus is faith. So, dili pwede nga pag-turn around nimo from sin, wala kay ginatubang. Katong di pa ka Christian, ang imong ginatubang, sin. Pero katong gitagang kag repentance, mitalikod ka sa sin,
Yalahin na imong giatubang. Kisa naman ang imong giatubang, ang Ginoo mo ng faith, ang pag-atubang nimo sa Ginoo. So inseparable because actually kung yung kag-repent, nana di ang faith. Kung yung kag-faith, nana po di ang pag-repent. So puro sila mga sacred duties. Nga nung sacred? Because ang Ginoo mismo mo ay naghatag ana nga duty. Mo na nga balaan siya nga duty. Sacred means holy. Nga nung holy ang pag-repent o believe, duha ka reason. Number one, kaya nagsugo sa tuwa holy. Second, ang pag-repent o ang pag-believe in itself is a holy act. Is a holy duty. Mo na nga sacred duties for two reasons. Again, kaya ang nagsugo sa tuwa is holy. And ikaduha, tungod kay ang pag-repent o ang pag-believe are holy acts or duties in themselves. No? Na ikaduha, how are they similar? Kay di sila pwede mabulag. They go together. Na ikatulo, how are they similar? Sa ang natunan nato. Katong istadihan ni siya. They are what? First, they are sacred duties. Second, they are inseparable from each other. Katulo, they are nakuha naman kani, nastadihan naman kani. Did you bring your old handouts? Kano sa kini nga Sunday badras nga gitudlo ni Second Sunday? Anyone nga nakadala og handout katong Second Sunday? Unsa may inyong gisulat dito? Yon, they are both unsa man graces from God, meaning grasya sa Dios nga nakatutag na ginulsol. Kay ngano man kay iyaman gikan, siya man naghatag sa tuwag paginulsol pagtuo. Oh, let me ask you. Kanong sa gihatag sa Ginoo sa tuwang pagtuo paginulsol? When? After regeneration? Or katong iyatang gi-regenerate? After or during? Or before? After, during, or before? Ang last na confession of the pastors. Ang last na? Sorry lang. Ang last, hindi ko kakudungog. Ang last, wala yung microphone? Naman to yung microphone. Ang previous na confession of the pastor, katong po, Previous confession? grace in regeneration. Unsa na nga confession? You have share? Or lahi nga confession? 7, pastor. Ha? 7. Article 7, katong of grace in regeneration. Previous article. Dili previous confession. Previous article yan. Unsa man ang article 7? Of grace in regeneration. Nagsulat ko dito, pastor, na ang last point dito is results of regeneration. And ang duha dito is kaning faith and repentance. Ang duha ka result dito, pastor. So, sa akong pagsagot ni pastor is after regenerate, mo resulta siya of faith and repentance. So kano sa gihatag sa Ginoo ang faith of repentance? During, after, or before taniya gi-regenerate? Sa akong pagsagot dito, pastor, is after. After? After regeneration, kay product ang good siya result. Ay mo siya result, pastor. Dili ba sadyang iyatang gi-regenerate mao po to ang time na iyatang gitagaag faith of repentance? Asa may sulti nimo badras? Yes or no? Is it
So kano sa man gihatag sa Ginoo ang faith of repentance katong iyatang gi-regenerate. Nangutan ako overdress sa inyo ha. Sa akong pagbubuta sa previous nga confession ko sa previous na article ko story. Kaya resolve mo siya so akong understand nato is after din sa process sa registration. So kung kay mo ikag-result good, meaning kanang na-express na nimo ang faith of repentance. Maning pasabot na-express, na-exercise na imong faith of repentance. Pero di man guna nimo ma-exercise kawa sa gibutang sa imo inside. Right? Nya gibutang na sa Ginoo sa imo inside during sa regeneration. That's why ang answer is during regeneration. Mao tong time nagibutang sa Ginoo ang faith of repentance sa to ang kasing-kasing. And that's why may resulta siya og pag-exercise karon nato. Oh, you cannot exercise something that you don't have in the inside of you. No? And so, ang after regeneration is ang external manifestation. Yun. The ability to exercise repentance faith, mao tong after sa regeneration. Pero it was during regeneration nga gibutang sa Ginoo sa tuwa the power to believe, the power to repent. No? Ana siya badras. Okay. If you notice Article 7, tanaw ra gud ang wording sa Article 7. Paki-show ra gud sa Article 7. Tanaw ang wordings because you could really see nga katong after regeneration manifestations na lang to ang pag-exercise sa repentance of faith. Look at this. Now, there is Article 7. Seven. Tanaw ra gud ang wording sa Article 7. Look at this. Di na padako pa. Pwede tungaon siya. Sugda dito sa Quran Psalms. And karang last line, the second to the last line. And that it's proper evidence. Paki tanggal na, then show it in another slide para mas madako na to. But makes isang oras na? 9:40. Or I don't know, pwede siguro dito i-copy-paste, kuha na lang, i-increase yung size. Pero anyway, padayon na lang sa imong giyon sa nimo. Wala, okay. Sensya na, sadaya lang yun, rato nato ni. Kay di ko gusto nga misunderstand ninyo ang ato ang confession of faith ba. Ha? Yun, look at this. Unsa kuno ang evidence of regeneration? Look at this. And that its proper evidence appears in the holy fruits of unsa? Repentance and faith and newness of look. Fruits of repentance and faith. Okay? So sa ato pa, gibutang ang repentance of faith sa imong heart, niya namunga ni siya pagkahuman. So katong after regeneration mo tong bunga.
sa repentance of faith. Mo tong guilt and brokenness and pag-turn around, kining katutanan, pagbago sa kinabuhi, and so forth. Pero, wala pa tong fruits, gibutang na ang seed diri sa regeneration, during regeneration. Gibutang na ang seed of repentance and faith. O niya, ang resulta, namunga. Pero human ang regeneration. Okay? So it's very important, and this is what I appreciate sa mga forefathers because they are very accurate sa ilang wordings. Okay? So ang ebidensya, no? So ang regeneration, okay, going back sa tong outline, they are graces from God, meaning kining repentance and faith, although gisugo siya sa Ginoo nga atong buhaton, pero aron na ato ning mabuhat, kinahanglan tagaan ta sa Ginoo repentance of faith. Okay? And though mura siya contradictory or kana bang kining why would God command us to do something siya mismo kabalo nga di nato mabuhat? That's exactly the point. Para maipakita sa tuwa nga wa gyud tay mabuhat, and therefore we run to Christ. We run to Him. Kay di man day nato mabuhat sa atong sarili. Okay. Ay lang ibutang diha, Jade, itaguy lang na ibutang lang ang mga envelope sa wala pa envelope. Okay? So they are graces from God. Acts 11:18, kanang Acts 18:27, kanang 2 Timothy 2:25, puro sa nag-ingon nga ang repentance gihatag sa Dios. Wala gani diri gibutang ang faith nga gikan pud sa Ginoo. Please add like Hebrews 12:2 ng author sa atong faith ang Ginoo. You can also write Ephesians 2:8 na ang faith is a gift from God, dili gikan sa tuwa. So Ephesians 2:8, Hebrews 12:2, napa kining John 1:13 nga John 1:12-13 nga ang nagdawat sa Ginoo nga nagtuon niya moto silang giborn again sa Ginoo. So resulta sa pagborn again sa tuwa ang atong pagtuo sa Ginoo. Okay, now unsa ang cause sa repentance of faith? What is the cause of repentance and faith? Unsay atong natun-an last time? They are wrought in our souls based sa article. Nara po ang answer, nara po sa article. They are wrought in our souls yon by the Holy Spirit. In regeneration. So, ang cause sa itong pag-repent o pag-believe, ang regeneration, ang regenerating work ng Holy Spirit. So, katong doctrine of regeneration, mo itong gitunan last month, Article 7. Okay? The cause of repentance and faith is ang work ng Holy Spirit in regeneration. 1 John 3:9, 1 John 5:18, John 1:12, and 13. That's why, na during regeneration, ang paghatag sa Ginoo sa tuwa sa repentance of faith. Ang usa tong nahitabo after regeneration, tong external manifestations na ang pag-exercise na nato karon sa repentance of faith, ang bunga na sa repentance of faith nga kining resulta sa repentance of faith nga gibutang sa Ginoo sa tuwang heart.
Sa Arminianism, it's before regeneration. In fact, they would say na para mo ma-regenerate, ma-born again, dapat mo to sa mo maghinulsol, which is baliktad sa gisulti sa Bible. First, nganong mali na siya because number one, di na mao ang gisulti sa Bible, baliktad man na siya, ang sa Bible baliman. Ikaduha, how can man in his own, sa iyang depravity, siyang sinful nature, how can he repent and believe in his own will and power? How can a person who is dead in his spirit kanaganing perform spiritual things nga patay man ka siya spiritually? In the same way nga ang tao, how can he do physical acts or works if he's dead physically? Mao po ang tao, how can he do spiritual things if he's dead spiritually po? You know why they insist nga muto sa gid ang tao before siya born again? Because they keep on insisting of man's absolute free will. Kay mahadlok sila mo give up sa idea nga ang tao walay free will. Mahadlok sila because man by nature gusto gud na siya mo control man gud. Have you noticed that? Naputaan ang attitude eh. Kanang we want to control things, predikta mahadlok. We want to control things para ang atong gusto mo ay matuman. And that's the essence of Arminianism. Nga ang tao na siya'y control. Nga ang tao siya ang mo-determine. Nga ang tao na ay self-determination, na siya'y self-will, na siya'y power within himself. Hadlok man na. Have you noticed that? Hadlok man ang imong ihatag tanan sa Ginoo. Because you are actually releasing something nga gusto nimo kuptan, kay mahadlok ka, nga buhian siya kay wa ka bulong sa may tabo. Okay, that's why they keep on insisting on free will, free will, free will. Wa sila kabalo nga kung respetuhon sa Ginoo atong free will, why maluwas na sing isa? Kay ang Bible nag-declare na sa Psalms 14:2 and 3 nga nangita bitaw ang Ginoo kung nabay nangita niya sa ilang sariling free will. Yung sisulti sa Bible, wala gyud siya nakita masing isa. Walay nakasabot, walay naghimo og maayo, walay nangita sa Ginoo. And so, was there a time nga girespeto sa Ginoo atong free will? Yes. And it's a dangerous thing kung magsige po tag-insist karon nga dapat respeto sa Ginoo ang free will sa tao, free will sa tao. He already did it and no one came to him on their own will. They say, Pastor, nakadoon man kita sa Ginoo, nakahinulsot ta dito. Yes, because mo nang time ang Ginoo mo'y unang nangita nimo. Mo'y unang miduol sa imuha o gitagaan kag repentance and faith. Okay. Brother Mix, what's the time? 50. Okay. Na-studyhan naman ninyo ni, di na po ni i-explain. So, unsa man ang meaning sa repentance and faith? According sa to ang confession of faith, repentance is what? Repentance is we are deeply, unsa man? Convinced of our guilt, danger, and helplessness, and of the way of salvation by Christ. So dapat na ay kana bang deep na nga kining pagsabot nga convinced gyud ka nga guilty ka, you are in a dangerous situation, helpless ka, ya convinced ka sa tamang way of salvation nga pinaagi lamang kang Christ. You must be deeply convinced. So meaning ang tao nga naluwas, dapat nakasabot siya sa kaluwasan. O dapat katong gibautismuhan, dapat nakasabot siya sa kaluwasan, nakasabot siya sa repentance, nagrepent yun siya, o nasabtan niya. Pastor, what if nagpabautismo ko niya, dahil ko kasabot about salvation, di gay ko sure ko nagrepent ko, then katong bautismo nimo invalid. Sorry kayo sa pagsulti niya na.
O niya kay nabasa mo ko, pastor, tusog gusto. O, naligo lang ka adto. Pero wala ka na bautismo. So you have to be deeply convinced na you're going to hell, nga di ka kasave sa imong sarili, guilty ka sa tanang salang imong nabuhat, even if gagmay lang na, pero walay gamay nga sala sa Ginoo, pananda ko, and you are in a dangerous situation, gahulat na lang ang Ginoo mamatay ka, kay di na gyud siya kahulat nga ilabay ka sa impyerno. That's our situation. And that's why my son, ang Romans chapter 2 nagaingon, kung pukawon pa ka sa Ginoo sa buntag, even though you're still in your sin, that is mercy from God. Kay actually, di gyud na kahulat ang Ginoo nga ilabay ta niya sa impyerno because He cannot stand sin. Di siya katanaw sa atong sala. Like, gwapo kay nga author mingon siya nga, how could God wake up someone every morning? How could God wake up a person every morning whom He knows will blaspheme His name every morning? Imagine that. Kabalo ang Ginoo kining tawhana, upasipala sa pangalan niya, pero iya gihapon siyang gipukaw para makamata anang adlaw. Think about it. You see how great is the mercy of God? Now, what if ko ang tao, gipukaw na sa Ginoo, gibless na sa Ginoo, gahi gihapon kasing-kasing? Unsay mahitabo? Ang sulti sa Romans chapter 2, nanamang kaligut-gut ang Ginoo. Every day nga ginapukaw siya sa Ginoo, and every day pud siya dili nagarepent, naga-pile up pud ang wrath, ang kaligut-gut sa Ginoo sa iya. So that by the time nga siya mamatay, God has more than enough reason anong ilabay siya sa impyerno. More than enough. So that's why the Bible says, do not despise the goodness of God. Because ang goodness sa Ginoo should lead you to repentance. But you do not repent. That's why nagpile up po ang kaligut-gut sa Diyos. Mo na nga dito sa impyerno, there is no excuse. There is no excuse. Would you like to see that verse? Okay, go to Romans chapter 2. Who would read this one? Verse 3 to 5. Who would like to read? Kay waman nato gi-apply itong pasunod, right? Kay review na lamang good ni. Revelation chapter 2 verses 3 to 5. Anyone would like to read this verse? Volunteer. And thinkest thou this, O man, that judgest them which do such things, and doest the same, and thou shalt escape the judgment of God? Or despisest thou the riches of his goodness, and forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance? But after thy hardness and impenitent heart treasures up thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Verse 6. Who will render to every man according to his deeds? Oh, you see that? Every time ginapukaw ka sa Ginoo kada morning, every time gina-provide imong needs, every time ginaayo imong sakit, He is telling you actually, repent na. Every day. But if you refuse to repent, kay hard imong heart, niya impenitent pa yun, meaning dili naga-repent, you are treasuring up unto thyself wrath. Imong pile up ang kaligud-gud sa Dios sa imong kinabuhi. That's why walay laing ma-blame kung ang tao ma-impierno except sa iyang sarili. God doesn't send us to hell. We send ourselves to hell.
So kining all these years that God has been so good to you, it is God telling you, repent, repent, repent. But we refuse to repent. So ang wrath ni God, nagataas po, nag-aanamog kadako. There is killing. Okay? And then what else? We turn to God with true contrition, confession, and supplication for mercy. That is the second definition of repentance. Turning to God with true contrition, confession, and supplication of mercy. And how about faith? Giyon sa pag-define sa mga forefathers, ang faith based sa confession of faith. We heartily, ang pag-believe or faith is heartily receiving the Lord Jesus Christ as our prophet, priest, and king. John 1:12. Heartily, meaning sa kasing-kasing yun, wala ta napugos. Okay? We heartily receive the Lord Jesus Christ as our prophet, priest, and king. That's faith. And then the second definition of faith based on New Hampshire Confession nato, we rely on Christ alone as the only and all-sufficient Savior. Alone. Importante kayo ng word nga alone. What if, Pastor, di lang si Christ ako ang ginatuan, pati po akong religion, pati akong sumarabag, Jesus Christ plus my good works, baptism na ako, religion, then you're not saved. Diretso na lang gina ako nagsulti. Kaya, ang makasave lang nato is faith in Christ alone. Faith alone, in Christ alone. Na gani dugang gani, then you don't really believe in Christ at all. Unsa katinod imong faith in Christ is this, you will only believe in Him and Him alone. Ganahan kay ko, we really have to appreciate how our forefathers worded our confession of faith because it's really accurate. Every word matters. Oh, kanang sa last part, and relying on Him alone as the only. Walay laing gipadalang Ginoo para may matong Savior except Christ. Only and napag all sufficient, meaning Christ is enough. Why He is the only Savior? Because He is enough for us. Every word sa itong confession of faith na ay ginapahiwatig na doctrinal nga importance. Okay? You see how important confession of faith is? Ako nag-isulti kaina, katong magtayon, nagikag Dubai, nga nag-settle na diri sa Mati. Unsay unang pautanan nila ka Pastor Jason, naabot sa inyong confession of faith. Naaba mo'y confession of faith, Pastor. Okay? It's very important. Niya katong isa ka church kay ilang giadto kay nangita lagi nagsimbahan. Pagpunta nila, naba mo'y confession of faith. Ang tubag po sa associate pastor, wala na may confession of faith. Ang amo diri, gugma. Gugma na lang mi diri. So, wala mi, brad, wala mi confession of faith. Di pwede. The Bible says, love is always based on truth. Di po pwede truth lang, walay gugma. Okay? Kaya kung love lang, walay truth, that's sentimentalism. Okay? Yeah, kung truth po nga walay gugma, di po pwede na. Egotism na po na siya. Muna nga ang tao nga, puno kay doktrina, walay gugma, walay humility. The Bible says, knowledge puffs up. Makapahambog ang kung knowledge lang. So they should go together. Problema ito nga church, wala na truth. Gugma lang, di po pwede na. Okay? So it has to be balanced. And I hope, mauni diri sa tuwa sa better.
We really want to be sure nga tama ta sa itong doctrine, but we also would like to be loving sa matag usa. In fact, the more you know, the more you should be humble. Because truth itself should humble us. Kung sa kadako ang Ginoo, kung unsa ka makasalang tao, it should humble us. The doctrine of grace is one of those doctrines that really humbles man. Dapat. Because it exalts God. Ugo niya, ginababa gyud sa doctrines of grace ang tao. Kaya ang tao, even free will, wala siya. No? Okay? What's the time? 10 o'clock na. Ay, sorry kayo, Mix. Sorry. Unya na lang. I-PM na lang sa ko. I-PM. Or unya na lang siguro ka ng mga pitaw niyang hapon. Ha? Banding. Dala banding na po kay. Doon nakita tatong Bernes. Pero umingaw, no? Umingaw ka. Ayan na lang, Mix, ha? Kasi you said 10? Exactly 10? Okay, that's good. Wala ta nag-overtime. Unya na lang, Mix, ha? Unyang hapon. Sige, let's all stand for the prayer. Heavenly Father, we give you thanks, and we thank you for this time that you've given us so that we can go over sa gitunan for the whole month. And Lord, this is the recapping, the summarizing of everything nga natunan. Thank you, Lord, sa imuhang pag dala nimo sa mo dinhi, labi na itong nag-abot on time para mahibawaan ginamo, Lord God, kung usay imuhang natudlo sa imuhang word regarding, Lord, in this case, about faith and repentance. And I pray, Heavenly Father, na kami tanan, because dili ginamo ni maproduce sa mong sarili. Ang akong pray, Heavenly Father, please, Lord, ibutang sa mong heart this hunger and thirst for your word. Hunger and thirst for your word because we want to know you more. So that ma-remind me kung unsa mi of our weakness and our helplessness and our depravity and how great you are and makita na mo, Heavenly Father, nga ikaw ang amuang need sa mong kinabuhi, Lord God, and you are more than enough for us. Nasa pagtunaw mo sa mong word, Lord God, makita namin mo ang glory, ang imong pagkadako, o makita namo ang pagkagamay, among pagkawala gayon sa mga tubangan. And that's why, Heavenly Father, reminding us of our desperate need of you. Lord, I pray. Please, Lord God, because at the same time we know, kining hunger and thirst for your word, ikaw rin yun makabutang ana sa mong heart. Ang kami, Lord God, in our sinful nature, we never hunger and thirst for your word. Worldly things, yes, we hunger and thirst for worldly things. Pero spiritual things, Lord, grace na lang yun, Father, nimo. If, Father, we have this hunger and thirst for you, and may I pray that may it be true to all of us, Lord God. Kanang kahangawa o kamingaw sa imong pulong. Lord, this I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Let's take a break, and then we go to our worship service.